Masih di dunia kita dan sekarang kita udah pindah tempat ya Vina? Betul. Sekarang ada di Washington DC. Iya, nah kalau tadi kan liputan sebelumnya itu sempat kita melihat para murid mengunjungi museum. Dan sekarang emang iya nih nyatanya banyak banget nih murid-murid yang sedang berkeliaran di museum. Gak heran sih soalnya daerah Washington DC itu emang penuh dengan museum ya. Terutama di kawasan Smithsonian ini memang ternyata. Nah tapi yang saya bingung banget nih Vici dan juga pemirsa ya. Anak-anak di sini kalau yang namanya study tour nggak bawa pulpen, nggak bawa notebook. Tapi sekarang bawanya Duit. ya itu pasti. Tapi bawanya keren deh, super canggih. Bawa laptop, bawa tablet. Wah, tapi emang sih teknologi zaman sekarang kan emang canggih ya, nggak kayak kita dulu, Vin. Jadi wajar Jadul aja. ya kita. Jadul, aduh malu. Tapi yang jelas ya salah satu sekolah nih di Virginia itu juga sudah menerapkan mereka nggak pakai textbook lagi. Jadi mereka itu sekarang pakainya e-books, electronic books. Oh, lebih keren gitu keren, kan ya. Tapi gimana cara belajarnya ya pakai teknologi tinggi kayak gitu? Ini dia liputannya. Luke Rosa, guru sejarah di SMA Falls Church, mendorong troli berisi laptop, bukan buku seperti biasanya. Mulai tahun ajaran ini, kurikulum pelajaran ilmu-ilmu sosial di semua SMP dan SMA negeri di Fairfax County, Virginia, beralih dari buku teks menjadi buku online. Tahun lalu, sistem buku digital sukses diterapkan pada 15 sekolah. Our students come to us technologically savvy and ready to utilize resources from a variety of different places. Salah satu alasan penggunaan buku digital adalah kemampuan update seketika. Buku digital juga membantu neraca keuangan Pemda. Usually it's in the neighborhood of between $50 and $70 to buy a textbook for each student, which adds up to roughly $8 million for all of our students in Fairfax County. We actually have purchased all of the online textbooks for our students for just under $6 million. Bagaimana tanggapan para siswa sendiri? I don't have to carry a textbook around, so that's nice. I don't like it because the internet sometimes is doesn't work. You can highlight your work, you can leave notes on your work, and it'll all be saved onto your account. It's a lot better than a regular textbook. Or how about gun control? Guru pun juga suka konsep ini. Particularly this book that I use in government has differentiated reading levels so a person can individualize their learning and I can individualize their instruction. Tapi ada sebuah kendala besar. Sekitar 10% siswa di Fairfax County tak punya akses internet di rumahnya untuk mengerjakan tugas maupun membaca ulang. Salah satunya Steven. Pretty much go to the library, I guess, to go to a friend's house. Solusi lainnya, siswa bisa menggunakan komputer sekolah seusai jam sekolah atau ke lab-lab komputer gratis yang didanai pemerintah county. County lainnya di sekitar Washington DC juga mempertimbangkan hal serupa. Misalnya, Prince George's County di negara bagian Maryland. Menurut survei, 60% siswa di sekolah negeri di sana punya akses internet di rumah. Next year, we'll just have a pilot with probably one classroom in one subject area so that we can see, what issues will come up with complete online access. Dari Fairfax County, Virginia dan Prince George's County, Maryland, tim VOA. Teknologi berubah dan berkembangnya itu cepet banget. Cepet. Melesat. Thanks to para penemu yang luar biasa kreatif. Ya wajar aja, makanya kita perlu melestarikan juga, dilestarikan mulu ya. Penemu-penemu yang kreatif gitu kan dibudidayakan setiap generasinya. Budidayakan kamu nih. Supaya ide-idenya tuh bisa bermacam-macam, Vina. Nah, salah satunya ada seorang pensiunan insinyur di Silver Spring, Maryland yang dia berusaha nih untuk mengajarkan ilmu pasti atau sains ini kepada murid-murid sekolah dasar. Supaya apa? Supaya mereka lebih tertarik lagi pada ilmu pasti atau sains. Welcome to Science Class. So good to see you guys today. Dave menyapa murid-murid usia 10 tahun di SD Georgian Forest di Silver Spring, Maryland. Sehari seminggu, pensiunan insinyur ini membantu Fred, guru praktikum IPA. Setiap pertemuan, keduanya terlebih dulu mendiskusikan materi sebelum murid-murid datang dan pelajaran dimulai. Percobaan hari ini memperlihatkan prinsip-prinsip gerakan, memakai tali dan mobil-mobilan kertas. Umumnya, murid-murid senang dengan kunjungan Dave. Jada suka dengan diagram yang dipakai Dave untuk menjelaskan berbagai konsep ilmiah. Mr. Wise, he would go in the back and draw these pictures and he helps us a lot. Dave telah lama menjadi relawan pada program yang disponsori American Association for the Advancement of Science, organisasi yang memajukan pengajaran sains dan teknologi di Amerika.
Ilmuwan, pakar teknologi, dan para insinyur senior mengajarkan sains kepada guru-guru SD agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk membantu para siswanya. Dengan berbagi langsung pengetahuan dan keahlian mereka, relawan seperti Dave ikut mendorong prestasi akademik bidang sains murid-murid sekolah dasar. In elementary school, for the most part, your regular classroom teacher is responsible for teaching science along with reading and math. And if they don't have a strong science background, just by nature, they're going to tend to underrepresent science in the curriculum. Fred, yang baru mulai mengajar IPA beberapa bulan lalu, setuju. I will spit out information that I've learned in the book or things that, that's part of the curriculum. Dave helps me to learn how to supplement that information so that it's more relevant to them, so that it'll be more relevant for their work experience later on in life. Dave sendiri menikmati pengalamannya berbagi pengetahuan. Fred is so enthusiastic. He's so much fun with the kids. I can see that he really loves what he's doing. I get as much pleasure from helping the teachers as I do helping the students. Namun pensiunan insinyur ini juga mengkhawatirkan ketertinggalan siswa Amerika di bidang sains dibandingkan negara-negara seperti Cina, Jepang, Republik Ceko, dan Finlandia. Namun ia optimis siswa Amerika akan mampu mengejarnya. And if you can develop a passion for science, then eventually the grades will and the test scores that will follow. Dengan membuat anak-anak tertarik pada sains lebih dini, Dave berharap akan lebih banyak lagi yang akan mengikuti tren ini. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Itu yang namanya pensiun berguna untuk bangsa dan negara, terus berkarya. Iya dong, tentunya harus begitu. Setelah ini saya akan memberikan liputan yang pastinya berguna bagi Anda pemirsa, makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama Dunia Kita.